बागजान में फिर मंडराया बड़े हादसे का खतरा। पाइपलाइन काटकर तेल चोरी की कोशिश। तिनसुकिया जिले के बागजान इलाके में एक बार फिर 2020 के भयावह बागजान तेल कुआं विस्फोट कांड की यादें ताजा हो गई हैं। सोमवार तड़के करीब 2:40 बजे बागजान दीघल टारंग उच्च माध्यमिक विद्यालय और रूपकुंवर राष्ट्रीय विद्यालय के समीप ऑयल इंडिया लिमिटेड की तेल परिवहन पाइपलाइन को काटकर तेल चोरी करने की कोशिश किए जाने का आरोप है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद मौके से लगातार गैस का रिसाव होने की खबर है, जिससे आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही ऑयल इंडिया के सुरक्षा विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंच गए। हालांकि गैस रिसाव को नियंत्रित करने और पाइपलाइन को बंद करने के लिए ऑयल इंडिया के संबंधित तकनीकी कर्मचारियों के घटनास्थल पर पहुंचने में देरी को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। सभी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि गैस रिसाव को कितनी जल्दी नियंत्रित किया जाता है और पाइपलाइन को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2020 में बागजान में हुए भीषण तेल कुआं विस्फोट और गैस रिसाव ने पूरे देश को हिला दिया था। ऐसे में मौजूदा घटना ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था और तेल परिवहन पाइपलाइनों की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट एनी टाइम्स 24/7। আমি আসলতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বাগজান গাঁৱত আসলতে এনেধৰণৰ ঘটনা আজিয়ে প্ৰথম নহয়। যোৱা মাহৰ 20 তাৰিখে এনেধৰণৰ ঘটনা আসলতে বাগজান গাঁৱত সংঘটিত হৈ গৈছিল আৰু আমি তেতিয়া দাবী জনাইছিলোঁ যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু লগতে যি আপোনাৰ সুৰক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে বাগজান গাঁৱত যদিহে এনেধৰণৰ পুনৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব লগা হয় তেন্তে কিন্তু আমি বাগজান গাঁৱৰ ৰাইজ লগতে স্থানীয় দল সংগঠনে কিন্তু আমি ক্ষান্ত হৈ নাথাকোঁ। আসলতে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ ফলতেই 2020 চনৰ যি 27 মে তাৰিখে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পুনৰাবৃত্তি যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ কাৰণে আমি আসলে পুনৰবাৰ দাবী জনাইছিলোঁ। আমাৰ কিন্তু দাবীৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আসলতে সহায় জনোৱা নাই এতিয়ালৈকে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড হওক বা আপোনাৰ সুৰক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টে হওক। সেই হেতুকে আসলতে আমি পুনৰ আজি যি নিশা 2 বজাত যি আপোনাৰ গেছ পৰিবাহী পাইপ দুৰ্বৃত্তই যি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তাৰ ফলত আজি পুনৰ আমি বন্ধ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি আচলতে ৰাইজ লগতে স্থানীয় দল সংগঠন বাধ্য হৈছোঁ। আচলতে ইয়াৰ কাৰণে আচলতে দায়ী আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ লগতে সংগঠন নহয়, ইয়াৰ কাৰণে দায়ী আচলতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু যি সুৰক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে দায়ী। আচলতে আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে আমাৰ যি বিদ্যালয়সমূহৰ সন্মুখেৰে যি পৰিবাহী পাইপ তৈল পৰিবাহী পাইপ আচলতে পাৰ হৈ গৈছে, এইসমূহ আচলতে এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ আমি আচলতে সঁহাৰি পোৱা নাই আজিলৈকে। আমি আজি শেষবাৰৰ কাৰণে আচলতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু সুৰক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টক দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে যিসমূহ পাইপ এনেধৰণৰ ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত আছে এইসমূহ অন্য ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰিবলৈ আমি আচলতে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড তথা আমি সুৰক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি দাবী জনাইছোঁ।